नमस्कार, येवकार तुमकां पासय कार्यावळीन आनी आमी पासय मारपाक मडगांव ह्या कारणां खातीर आयिल्ले आसा की एक बारीकशी बातमी वाचली आनी तातूंत आमी वाचलें की जे आमी एक मायलस्टोन म्हणटा काय ज्या घराक लागून एरिया वळखता तशें एक घर मडगांवचें इल्लिगल आसा काय ना तांकां ऑक्युपन्सीच ना म्हूण आयकलें आनी ताका लागून आमकां क्युरियोसिटी जाली आनी आमी मेळपाकूय आयले त्या घरच्यान. आमी घर उलयलां तें म्हणजे बाबू नायक हांचें घर. आतां बाबू नायक घर म्हणजे आमी हांगा येतना सुद्दां ड्रायव्हराक जेन्ना सांगलें तेन्ना विचारलें बाबू नायक मारगार मरे. हांवें म्हटलें बाबू नायक मारगार कारण तांचें बाबू नायकांचें तें घर आसा म्हणून. आनी ते आयकॉनीक घराचेर सद्या प्रश्न कित्याक आयला आनी त्या घरा विशीं जाणा जावन घेवपा खातीर आमी वेळ काडून फोन करून आनी देव बरें करूं भाई नायक आसा आमचे बरोबर, जे तांचे सुपुत्र आसा सद्या ते ह्या घरान रावता. सो तांकांय आसतली हिस्ट्री खबर म्हणून. सो तुमी रावता तें घर मडगांव म्युनिसिपालिटीची नोटीस कोट करता हांव तुमकां. कंप्लीट इल्लिगल, विदावट ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट, विदावट तुमी सेटबॅकूय दवरूं ना खंय. मिन्स जस्ट वी वॉन्ट टू नो मोर अबावट इट. हे जेन्ना म्हाका नोटीस आयली तेन्ना म्हाका अजाप जालें की आज आमी 72 आमी भितर सरल्यात. जेन्ना भितर कोणी घरान सरता तेन्ना ऑक्युपन्सी नासलेल्या तुज्यान भितर सरूंक जायना. म्हणजे जे तुमी पयलीं सेकंड प्रश्न सांगलो की ऑक्युपन्सी ना म्हणून, तें सारकें न्ही. कारण आमकां म्युनिसिपालिटीन ऑक्युपन्सी 1972 दिल्या. ती म्हजे कडेन आसा, आय कॅन शो यू. आनी दुसरें म्हणटा ते सेटबॅकान कंपाउंड वॉल जे म्हणटात ते तांचें सारकें न्ही. आतां कोण हें घाला तो खंयच्या हाजेर करूंक सोदता, अंडर हूज एडवायस, वेदर इट इज अ पॉलिटिकल एडवायस काय न्ही म्हाकाय खबर ना. पूण आमचे कडेन सेटबॅकाचो प्रस्नूच येना. कारण जेन्ना आमी तें घर बांदिल्लें तेन्ना आमकां एक प्लॅन, व्हडलो प्लॅन आसा म्हजे कडेन, सायन बाय टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग पणजे, मागीर काम्रद मारगांव म्हणून आनी एक हें आसतालें गव्हर्मेंट, पोर्चुगीजीन आहा तें म्हाका खबर ना. तिगांयचें हें करून आसा. तेन्ना रोड सेंटर लायन ऑफ द रोड म्हणटा ती 15 मिटर्स म्हणून आसा. त्या प्रमाणे आमी तो बाबू नायकान म्हणजे पप्पान तो जागो सोडला. ऑन द कॉन्ट्री ताणें म्हाका तेन्ना सांगलें आमी एक फूटभर फाटल्यानूच घेतला म्हणून आनी कोणाचें फोफू जावं नाका. म्हणटकच हे दुसरो जो प्रश्न म्युनिसिपालिटीन म्हाका विचारलेलो आमी जेन्ना पर्सनल मेळिल्ले तेन्ना हांवें सांगलें हें सारकें न्ही म्हणून. आनी इनफॅक्ट म्युनिसिपालिटीक तेन्ना जालें हाका एक म्हयनोभर जालो, हांवें दोनी हें दाखयल्लें. ऑक्युपन्सी दाखयल्या तुमी तांकां? ऑक्युपन्सी दाखयली आनी हांवें तो प्लॅनूय दाखयलो की तांकां सांगपाक की दीस इज नॉट इन सेटबॅक एरिया. सो लेटेस्ट आमी जी नोटीस पळयली, इनफॅक्ट आमकां आयिल्ली ती नोटीस आनी बातमी पळयली, ताजे प्रमाणे म्युनिसिपालिटी हॅज आस्क्ड यू नो फॉर दी डॉक्युमेंट्स. दे हॅव टोल्ड यू टू कम एंड रिप्रेझेंट बिफोर देम की तुमच्या घरान ऑक्युपन्सी नासतना तुमी रावता कितें. पयलीं म्हळ्यार आमकां हांव म्हणटा 7-10 काय कितें ताजें ते एटॅच केलें म्हणटात, ताणें एटॅच कांयच करूं ना. हांवें आज तांकां पत्र बरयलां. नोटिसे बरोबर कांयच एटॅच ना, फक्त एक नोटीस आयल्या. हाज्या फाटलो मुद्दो कितें तो म्हाका अजून खबर ना. कंप्लेंट तुमकां खबर ना? कांय खबर ना. कित्याक तें म्हाका हेंय खबर ना ताणें चुकयलां काय मुद्दम केलें तेंय म्हाका खबर ना. पूण जेन्ना आमकां जी नोटीस येता आनी जेन्ना हे 2 नग बरयता ते, म्हाका एक अजाप जालें की एक म्हयनोभर पयलीं जेन्ना हांव गेलो, दॅट इज द 5th टायम आय वेंट देर म्युनिसिपालिटीन. पयलो आशिल्लो चीफ ऑफिसर गौरीश सांकवाळकर, दुसरो आशिल्लो आमचो अजीत पंचवाडकर आनी आतां मेल्वीन वाज. मेल्वीन वाजाक हांवें तें सगळें दाखयल्लें, हें पळय आसा म्हणून म्हजे कडेन. तरी आसतना तो आमकां ही नोटीस धाडटा. हाजे फाटल्यान कितें आसल्या शिवाय न्ही. पॉलिटिकल? आय थिंक सो. इट हॅज टू बी पॉलिटिकल. आनी दुसरें म्हाका अंडरस्टँड करपाक सद्या मडगांव म्युनिसिपालिटीन 2 जाणांचें राज्य चल्लां. एक विजय सरदेसाय आनी दुसरो दिगंबर कामत. तिसऱ्याचें कोणाचेंच चलना सद्या. सो विजय सरदेसाय घडोवन हाडटा काय दिगंबर कामत हे घडोवन हाडटा अशें दिसता? हो प्रश्न म्हाका हें तुमी जे घराचें विचारता तें म्हाका पॉलिटिक्सान वचपाचें ना.
यू आर व्हेरी स्मार्ट इनफ टू नो हू इज डुईंग इट. आय वॉन्ट टू नो इट फ्रॉम यू. ना यू आर व्हेरी व्हेरी स्मार्ट. हे मडगांवचें प्रकरण म्हणटकच कोण करता ते तुमकां खबर आसा. आतां फातोर्डेचे असल्यार ते तुमकां तशें कळटलें आशिल्लें. पूण आतां भानगड कितें जाता की जेन्ना तो म्हजे कडेन ऑक्युपन्सी मागता म्युनिसिपालिटी, जेन्ना तो म्हजे कडेन कंपाऊंड वॉलाचें मागता, कोणे इश्यू करतात ते? आमी करतात ना न्ही, म्युनिसिपालिटीच करतात न्ही. सो ओवरऑल लेट्स नॉट गेट इन टू दीस Yeah. बिकॉज मागीर कोण क्लॅरिफिकेशन दितलो. बाबू नायक रावताले ते घराक सगळे डॉक्युमेंट्स आसा. 100% न्ही, ताजे पेक्षा चड आसा. कारण हे घर आसतना दिस इज अ लिगसी बिकॉज बाबू नायक इज अ पर्सन अराउंड हुम द एंटायर मारगांव पॉलिटिक्स शेप्ड. करेक्ट. ताजेरूय येता बिकॉज आमी पासय म्हणून हे सिरीज केला. सो आमी तुमच्या घरा बद्दल विचारपा खातीर आयला. दीस इज मोर ऑफ अ पर्सनल थिंग. सो नो वन शूड एक्सपेक्ट मी टू आस्क हिम एनी पॉलिटिकल क्वेश्चन. तेज्या खातीर तांचे कडेन तांच्या चल्या कडेन वचपाचें आसा. सद्या तांचो चलो इज मोर शायनींग. Seems to be a probable candidate. Let's see which party, but probable candidate. Yeah. So ह्या घरान म्हाका दिसता जनरेशन्स ऑफ पॉलिटिक्स पळयले. प्लेंटी. आनी जे पॉलिटिशियन्स ह्या घरान येवन बाबू नायका कडेन आशिर्वाद घेतिल्ले आसात ते चीफ मिनिस्टरूय जाले, डेप्युटी चीफ मिनिस्टरूय जाले, मिनिस्टरूय जाले, अशे आसात. थोडे नेम तुमकां सांगतलो जाल्यार सार्दीन बाब, व्हेरी डिसेंट पॉलिटिशियन. तो एक हांगा आसतालो. तो कसो मेळ्ळो जाणा पप्पाक? रॉक सातान आमगेलो बरोबर आसतालो तो आनी बाबू नायक एक कुर्तोरे वताले. थंय एक फेर्नांदीस काय कोण तरी फॅमिलीचे फुटबॉल खेळटाले, 4-5 भाव. तांकां मेळपाक ते वताले कित्याक तांकां एक कॅन्डिडेट जाय आशिल्लो कुट्टरे खातीर. हय. थंय वतना ते घरा कडेन गेले, ते 4य जाण नाशिल्ले अनफॉर्च्युनेटली फॉर देम. म्हणून ते परत येताले. परत येतना एक स्कुटरीन एक सुंदर मनीस क्रॉस जालो, वेल बिल्ट. आनी तो जगदीश राव आशिल्लो. रॉक सातानान तेन्ना सांगलें, अरे वो आका दवरया म्हणपाक. वो म्हणपालो सार्दीन. परत टर्न मारली आनी सार्दिनाक ताजे फाटल्यान वचून ताका घरा कडेन मेळ्ळे. आनी सार्दिनाक सांगलें अशें अशें आसा, वी आर इंट्रस्टेड इन यू टू कॉन्टेस्ट. UG काय काँग्रेस टिकेट? तेन्ना म्हाका दिसता काँग्रेस दिसता म्हाका, इफ आय एम नॉट मिस्टेकन. आय डोंट रिमेंबर नाव. जालें. सार्दिनाचो एकूच प्रश्न आशिल्लो. सो आपूण म्हणपाक लागलो गव्हर्मेंट जॉब करता. तो टिचर आशिल्लो. इन केस इफ आय लूज वॉट वील हॅपन ऑफ मी? तेन्ना बाबू नायकान सांगलें, यू डोंट वरी, वील मेक शुअर दॅट यू डोंट लूज युअर जॉब. आनी तें सांगता म्हळें, वील मेक शुअर दॅट यू डोंट लूज द इलेक्शन्स. तें जालें. तेन्ना मागीर हांगा येवन उलोवन हें करून तो जिखलो. कितलींशींच इलेक्शनां जिखलो. तो CM पासून जालो. दुसरो आमचो सामको खास म्हजो आनी बाबू नायकालो वर्कर, म्हजो दोस्त बाबू आजगांवकर. आमी सदां बरोबर, सामके बरोबर आसताले. कमीत कमी 3 इलेक्शनां म्हाका दिसता आमी केल्या. तो सावथाच्यान नॉर्थाक वचून थंय MLA जालो आनी डेप्युटी चीफ मिनिस्टर जालो. हो दुसरो दिता. तिसरे अशें आमचो प्रताप सिंग राव राणे. हरशीं इलेक्शन जावचे पयलीं हो हाका चीफ मिनिस्टर आमी करतले म्हूण कोण म्हणनात. बाबू नायकान डिक्लेअर केलें. म्हाका याद जाता लोहिया मैदानाचेर आमचो फुडलो चीफ मिनिस्टर जातलो तो प्रताप सिंग राणे म्हणून. काँग्रेसीचेर. यू कॅन आस्क मिस्टर राणे, यू कॅन आस्क हिम. सामकें हांगा डिक्लेअर केल्लें. कारणां खूब आसूंक शकता कित्याक डिक्लेअर केलें, पूण ताणें ही हॅज डिक्लेअर्ड दॅट ही वील बी द चीफ मिनिस्टर. अशी खूब जाण आसात. आतां बॅक वतले जाल्यार फॉर दोज पीपल हू डोंट रिमेंबर, UGचेर तांणी 2 फावटी इलेक्शन जिखलें. हय. आनी UG जेन्ना काँग्रेसीन मर्ज जाली तेन्ना ते काँग्रेसीचेर 2 फावटी जिखले. अशें 4 फावटी इलेक्शन जिखले. सो हाजो अर्थ जॅक सिक्वेरा ह्या घरान येताले. कितलेदांच आयल्या. जॅक सिक्वेराचें रिलेशन इवन म्हज्या आज्या कडेन आशिल्लें. नरसू नायक म्हजे कडेन फोटे आसा. जॅक सिक्वेर आनी तागेलो चलो एराज्म सिक्वेर.
सांग तिगांयचोय फोटो आसा खूब ह्या घरान आमी हांगा बसल्यात थंयच हांगा फक्त फर्निचर चेंज जाला आतां ह्या जाग्यार हांगा बसताले कित्याक मोस्टली 99% मेळप हांगा ह्या रुमान जातालें मागीर तशेंच कितें आसलें मागीर हॉलान वताले हां पूण मोस्टली सगल्यो मिटिंगो हांगा जाताल्यो पॉलिटिकल जॅक सिक्वेर हांगा येताले हय हांगा आयल्यात एराज्म सिक्वेर हांगा आयला मागीर तुमी मेळ्ळ्या जॅक सिक्वेरा हय फोटो बसून आसा म्हगेलो बांदोडकार हांगा आयले तेन्ना आमी टेबल टेनीस खेळ्ळे हांगा तो बसून फोटो आसा हांव भुरगो तेन्ना बांदोडकरूय हांगा येयल्ले हांगा आयल्या शशिकला ताई हांगा आयल्या तूं गोंयचो खंयचोय पॉलिटिशियन सांग ते हांगा आयल्या टेबल टेनीस हांगा खेळ्ळे हांगा हॉलान बांदोडकर तांकां मातशें स्पोर्ट्साचो चड खूब आवड आशिल्ली तांकां खूब आनी ते म्हाका दिसलें फक्त क्रिकेट खेळटा काय म्हण भाऊ ना ते टेबल टेनिसूय बरें खेळटाले आयकल्लें मोर ऑफ कॅरमूय बरें खेळटाले कॅरम बरें खेळटाले मोर ऑफ अ स्पोर्ट्समॅन दॅन पॉलिटिशियन पूण तेन्नाचे पॉलिटिक्स वेगळे आतांचे न्ही आतां सो ह्या घरान सगळ्यो लोक आनी कोण याद आसा तुमकां नॅशनली हय नॅशनली आतां आय वोंट बी एबल टू टेल यू एट रँडम हांव तुमकां ते फोटे दाखयता मागीर ते फोट्या वयल्यान म्हणजे कितलेशेच लोक हांगा आयले हे जाले की हांगा येवन पप्पाक मेळून वताले तो एक लिडर आशिल्लो पळय ते सदांच टोपी आनी ते धवे हें घालून हांगा आसतालो लेबर हय काँग्रेसीचो लेबर हो आमचो आय डोंट रिमेंबर अशे खूब जाण आयले हांगा कितलेशे हांगा येवन हांगा पप्पा कडेन बसून मिटींग करून मागीर तो राणे बसून आयला आतां मिनिस्टर आहा तो विश्वजीत राणे न्हू बॉम्बेचो नारायण राणे ते तीनदा आयला हांगा ओके अशे महाराष्ट्रांतले कितलेशेच मिनिस्टर हांगा येवन गेले तेन्ना कितें जातालें आमी तितले हातून नाशिल्ले न्ही कोण तरी मोठो आयला टोगाडिया म्हणटा तो आयिल्लो डॉक्टर टोगाडिया तो येवन गेलो खूब जाण येवन गेले ओपिनियन पोल टायमाचेर ह्या घरान जालाच पाहिजे काय ओपिनियन पोल जाला तेन्ना आमी सालान ओके त्या घरान आशिल्ली म्हजो आजो नरशिव नायक वॉज ऑल्सो व्हेरी एक्टीव आतां आय कॅन प्रोड्यूस द डॉक्युमेंट्स ती एक मिटींग जाल्ली लोहया मैदानाचेर तेन्ना ते आशिल्ले पप्पाय आसतालो आनी सगळे मोठे मोठे लिडर आसताले सो our family was also involved to some extent in opinion poll also नॉर्थाक आनी तेन्ना जॅक सिक्वेर आनी पप्पा सामकें न्ही नॉर्थाक जॅक सिक्वेर पळयतालो जॅक सिक्वेर ओवरऑल गोवा पळयतालो पूण सावथाचे बाबू नायकान पळयल्ले सालसेत सालसेत वॉज दी तालुका वीच सेव्ड गोवा फ्रॉम मर्जर जालें कितें म्हाका सांगिल्लें म्हाका खबर ना की जेन्ना रिजल्ट नॉर्थांतल्यान हें करीत करीत आयलें न्ही ताणें हें बी भायर काडलें लीड घेतिल्ली लीड घेवन सामकें ते रेडी आतां जालें म्हणून पेडणे बिडणे सगळे लीड घेतले जशें सावथाक आयले तेन्ना कळ्ळें जालें म्हणून आतां आनी तशें सावथाच्या लोकांनी गोंयांक वाचयलो म्हळ्यार जाता आमी टू सम एक्सटेंट कित्याक काय पर्सेंट मतांनीच हय खूब कमी पर्सेंट सालसेत प्लेड अ मेजर रोल नाजाल्यार आज आमी वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्रा एक कोण तरी क्रिश्चियन कम्युनिटी एक्चुअली प्लेड अ मेजर रोल येस मेजर रोल वी हॅव टू एक्नॉलेज दॅट 100% आय स्टील एक्नॉलेज दॅट बिकॉज दे डिडंट वॉन्ट म्हणजे पर्सेंटेज वायज क्रिश्चियन फॅमिलीज अँड पीपल दे डिडंट वॉन्ट गोवा टू बी मर्ज्ड विथ महाराष्ट्र दे प्लेड अ मेजर रोल इन दॅट तेन्ना बाबू नायक हांगा भोंवताले सगळ्यांक मेळून येताले तेन्ना तो बोवाळ चलतालो म्हाका खबर आहा की बॅनरां घेवन वचप हांगा वचप थंय वचप आनी आमी भुरगे तेन्ना आमकां कितें 5-6 वर्सां आसत चड न्ही बट आय स्टील रिमेंबर दोज डेज तेन्ना फिएट तेन्ना वचप रातचे बसून चल रे थंय वचून येलाय तें केलें अशें करून भयंकर हें जातालें तें बसून आमी पळयलां आनी आज इतलें हें करून कोण तरी सांगता आमचे कडेन ऑक्युपन्सी ना हें ना पिशेपणां तातूंत म्युनिसिपालिटीनी जेन्ना हांव ताका दाखयता बाबा हें अशें न्ही पळय घे म्हणून तरी आसतना तो म्हाका नोटीस जाता आय डोंट ब्लेम म्युनिसिपालिटी एट ऑल आय वॉन्ट टू नो अंडर हूज गायडन्स हूज प्रेशर दे आर डुईंग दीस इट इज फॉर यू टू फायंड आउट
वी विल फायंड आउट I अँड मे बी इफ वी मीट दॅट पर्सन पॉलिटिकल पर्सन आमी विचारूयता ताका तूं ताका मेळ्ळ्यार शे आपूण पडना तातूंत म्हणटलो तुका खबर आसा मरे कितें सांगता. बरें बॅक टू ह्या घरा बद्दल. ह्या घरान एक्चुअली मडगांवचे अरावंड पॉलिटिक्स शेपअप जाले ते हांगच्यान हांगाच्यान जालें. एक तुमी इन्सिडंट सांगलो फ्रांसीस सार्दीन. ही वॉज फावंड बाय युअर फादर वैकुंठ देसाय. वैकुंठ देसाय. तिसरो बाबू आजगांवकार. ही वॉज युअर फादर. राणे वॉज अ लिडर. ताका चीफ मिनिस्टर करपाक वन मॅन बाबू नायक. करपाक. Then he became CM for longer time. Longer time. He was in politics, I think, for more than 50 years. I don't know. Must be. तसे खूब आसात. तुका तूं you name them. I will just tell you. You just name. हांगा येताले. हांगा सगळे येताले. शेख हसन तो हांगा आसतालोच. मॉन्टक्रूज विचार तो ना आतां. मॉन्टक्रूज वॉज सामको आसूं ते भायर आसतना उबो रावतालो. मागीर आमी भितर हाडप. ना बाबदाद बिजी आसतलो ना यो तोय तेन्ना सुंदर न्ही हाडून बसोवन मागीर ते डिस्कशन करप. मॉन्टक्रूज आसतालो ताजे बरोबर मागीर लिओवेल ते आसताले. आनी कितलेदां अशें जालां की कोण हांगा तो तेन्नाचेर खूब जातालो न्ही ते तेन्ना ते टू थर्ड मॅजॉरिटीची गरज नाशिल्ली. अरे तो वतासो दिसलो ताका कुशीन काड ताका कुशीन हाडून दवर. हांगा बी हाडला कोणाक हाडल्या नांव नाका हाडल्या. दोग तीग जाणां काडून हांगा बरें बसोवन हें करून 2-3 दीस दवरल्या. जेवण खाण दिवन हांगा सुशेगाद राव. सामकें सुशेगाद. पूण कितें आसा दॅट्स द पॉलिटिक्स. तेन्नाचें तें पॉलिटिक्स आशिल्लें. आनी तेन्ना लोक आपले बोल्सांतले फारीक करताले. आमकां म्हज्या आवयन म्हाका कितें सांगलें जेन्ना भाई आयलो पर्रीकर आयलो पप्पा फाटल्यान तेन्ना म्हज्या आवयन सांगलें तूं सदांच यो हांगा पूण ताका उबो रावपाचें आपूण जिती आसा सर तूं ताका दवरचें ना तुमकां म्हाका. ते 12-13 गेली आनी 17 म्हाका पर्रीकरान हें केलें. यू आर एक्टिवली इनवॉल्ड. आय वॉज एक्टिवली. म्हणजे पयलीं म्हाका एक दोन आय डोंट नो इन्फॉर्मेशन. एक म्हणजे पळय टोपरी झबली माणे सगळे हाडल्यात. हां हे तांदूळ सामके पौश्टीक भुरग्याक बरें. आनी हें मुगो तेल कालूच घेवन आयला दुकानांतल्यान. मम्मा तूं इतले पयसल्यान हें घेवन येयला. मागीर म्हाका तुमची काळजी ना तर. राव गो हांव तुका कितें तरी खावपाक करता. आगे पळय गो. शी पाड पडू हांचे कसलो सावार आयला देव जाणा. कितले आशेन हाडिल्ले हांवें सगळे. मम्मा तूं चड चिंतू नाका. राव हे पळय सगळ्यान शुद्ध पंचामृत जे दिता शुद्धता आनी पौष्टिकतेची हमी. आनी त्याच वांगडा ही वेगवेगळी शुद्ध तेलां आनी बरेच प्रॉडक्ट्स. अशें जशी आवयची माया जायना कमी पंचामृता दिता शुद्धतेची हमी. सुपर एक्स्ट्रा लॉंग बासमती रायस. पंचामृता फोर्टिफाइड चक्की फ्रेश आटा. प्रीमियम लॉंग क्वालिटी बासमती राइस. हिमालयन पिंक सॉल्ट. वैरायटी ऑफ कोल्ड प्रेस ऑयल्स. पंचामृता. म्हाका एक दोन आय डोंट नो इन्फॉर्मेशन. एक म्हणजे बाबूनगरी म्हणून एक झोपडपट्टी आसा. हय. आनी दुसरी आसा मोंती लावेली झोपडपट्टी. बाबूनगरी इज तुमच्या पप्पान केल्ली झोपडपट्टी. ना 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 ते बाबू नगरी आतां ते आझाद नगरी बी जालां तें बाबू नायकान करूं नाशिल्ली. तें मे बी दुसऱ्या बाबून केलें आसतली पूण बाबू नायकान करूं ना. मोती दोंगूर आतां आसा. लोकांक कितें दिसता तें बाबू नायकान केलें. रॉंग. मोती दोंगूर म्हणटा तो आतां जे लोक आसा ते बाबू नायकान करूं ना. बाबू नायक आसतना थंय 20 काय 22 घरां आशिल्लीं झोपड्यो. आनी ते पावसा दिसांनी त्यो बंद करून ते गांवांत वताले आनी मागीर ते येताले पावस सोंपतकच ऑक्टोबरान बी अशे येताले. तांकां बाबू आजगांवकाराक विचार. बाबू आजगांवकार अजून आहा. ते 22 जाणांक तांकां ते अंडर सम स्कीम ऑफ गव्हर्मेंट
ताका म्हाका दिसता प्लॉट आनी बांदून दिले आनी ताज्यो चावयो तांचे मुखार दवरले तुमकां जाय त्यो काड म्हणून. हां ते काडून तांकां थंय स्थायीक केले घरा बांदून दिले. हय दवरले. तो जागो पासून खंय जाय न्ही तुमी बाबा अजगांवकाराक विचारले तो सांगतलो. मागीर आतां तेन्ना कितें आशिल्लें तेन्ना 100 मतां आसतालीं. आतां ती मागीर 2,500-3,000 मतां बाबू नायकान हाडली. बाबू नायक केन्ना गेलो? मोठी डोंगर बाबू नायकान हाडला म्हणून ऑपोजिशना तशें न्ही तें. पूण आमी कित्याक ओगी रावता? बरें तुमी म्हणटा सगल्यांक कितें रिप्लाय आमी दितले. ना खुबशे अशे मीत आसा की ती बाबूनगरी म्हटल्यार तुमचे डॅडीन हाडिल्ली. ना तशें म्हणटा ती कामत नगरी म्हूण एका हांगा आमचे पळय तुमी सोदून काडात ते हाजे कडेन रेल्वे स्टेशना कडेन कामत नगरी म्हूण एका बरी नांवूच कामत नगरी. हय रिकॉर्डाचे न्ही. अरे तूं कामत नगरीन वच रे थंय आसतो. आतां म्हणटा आनी बाबू नगरीन वच थंय आसतो. मोती डोंगरार वच रे थंय आसतो. अशें तशें आहा. आतां तूं म्हळ्यार मडगांवान आतां झोपडपट्टी आतां आमगेले फकीर बांद म्हणा, सदा बांद म्हणा, ESI हॉस्पिटला फाटल्याचो बांद म्हणा, तशें खूब आहा. खूब तयार जाल्या. आनी हांवें आयकलां आय डोंट नो की ह्या वेळा आतां आनीक 2-3 हजार मतां वांटपाची आसा. आनी येता झोपडपट्टी. आय डोंट नो. ही न्यूज आयल्या वीच वी आर ट्रायंग टू इन्वेस्टिगेट. तुमी मडगांवकार तुमचे शिवाय कशें कळटलें सगळ्यांक? तुमकां पयलीं खबर आसता. म्हाका ही न्यूज 2-3 दीस पयलीं आयल्या. आमी खबर कळ्ळ्या बरोबर हांव तुमकां पयलीं सांगता. मठग्रामस्थ म्हळ्यार तुमी सद्या. आतां मठग्रामस्थ म्हणून तुवें नांव काडलें न्ही जाल्यार मडगांवान मठग्रामस्थांनी खूब हें केलां. जेन्ना बाबू नायकूय प्रेसिडेंट आशिल्लो ताणें जें कितें केलें तें आमी फक्त आतां चलयतात. फॉर एग्जाम्पल आमचें स्कुलाक आतां जालीं 101 वर्सां. हायर सेकंडरी आमी केली ताका जाली 41 वर्सां अदमास. 41 वर्सां. बट वी आर द बेस्ट हायर सेकंडरीन. आनी स्कुलाचो रिजल्ट पयलीं 30-40% लागतालो. आज तो 99-100% लागता. हायर सेकंडरी तो आमी सांगपाक गरज ना. यू मस्ट हॅव एक्सपिरियन्स. इट्स व्हेरी गूड नाव. हिंदू स्मशानभूमी तुमी. स्मशानभूमी ती कोणे तरी एक मोठ्या मनशान म्हणिल्लें मरचें तर मडगांवां ना म्हणून. कित्याक हांगा सगळें आसा. भट सोडल्यार कांयच करपाक गरज पडना आज पासून. ते आमी चलयतात जे बाबू नायकान केलें. वी आर जस्ट गोईंग थ्रू. चलता. डेवलपमेंट खूब जालां आतां. आनी चड लोकांक स्मशाना विशयी हें जावपाक लागलें कोविडा वेळार. तूं इमेजीन कर तुका आतां खंय हाका गेलो तूं खंयच्याय फंक्शनाक वता नाल्यार कितें तिकेटी काडूंक वता तूं फोन करून सांगता अरे म्हाका मातशी फाटली द्या सारकें दिसपा जाय म्हाका पिक्चर पळोवंक वता फावोर मागतात पळय. बिलीव मी म्हाका फोन येवप बरे बरे मनशाचो भाई आपलो नंबर आठवो आसा मातसो फुडें व्हर स्मशानान लासपाक. कित्याक सगळे सावथाचे आनी पार्ट ऑफ नॉर्थ देव स्टॉप्ड न्ही करिनाशिल्ले. सगळ्यांक आमी वी कॅप्ट इट ओपन या म्हूण कोण येत तितले येत 30 मरणां जातालीं दिसाक. कॅन यू बिलीव दीस. रिस्पेक्ट ऑफ रिलिजनूय जालें आसता. त्या दिसांनी आमी सांगिल्लें नो हिंदूच न्हय ओन्ली कोवीड. हिंदू मुस्लीम क्रिश्चन कोणूय यो कोवीड इफेक्टेड वी वील डू इट. तांकां हात लावपाक फाटीं फुडें सरताले. आमी मनीस दवरलेले ते हाडून थंय दवर आमचे मनीस सगळे कपडे घालून व्हरून ते लासताले. हांव पळयलां ते हांवें ते आमच्या हातून तितले जाले. पूण तुका एक दुखतालें मनाक की अरे फावोर मागप म्हणजे कसलो आपल्याक एक सीट दी रे म्हाका चल्याक हें जाय कमी पर्संटेज पडल्या ना म्हणचें पडटा आमकां. कित्याक आमी वी गो थ्रू स्ट्रिक्टली पर मेरीट. असले हाका तुमी फावोर मागप मागीर तुका वायट दिसता न्ही. 30 जावप आनी ते आपूण 29 भाई केन्ना जातलें. अरे जातलें रे म्हणून आमी कितें केलें मागीर लोक वाडयले आयले हांव दामबाबान कशें धाडले हांव लोक 4 ते 5 लोक आयले आमी सगळे कडेन एका भट आनी तेन्ना भट बी कोण करनाशिल्लो. बॉडी मातशी बरे भशेन लासात. वी वर डुईंग इट सक्सेसफुली. तेन्नाच्यान लोकांक कळ्ळें की स्मशानभूमी कितें काम करता. आनी आतां पासून लोक फोन करता भाई आमी लांकडां कातरून दवरल्यात. हरशीं ते विकताले कोणूय विकता पळय लांकडां कातरून दवरलां बारीक करून दवरलें कित्याक बारीक आसल्यार आमी व्हरता तुमी व्हरा म्हणून. हांव म्हजी वॅन घालता दॅट इज सोशल सर्वीस आय डू. हांव म्हजी वॅन धाडून आज आठवड्याक नाल्यार 15 दिसान 5-6 ट्रक आमी हाडून घालतात. आमी अजून पासून 99% लाकूड विकते घेतले ना. कित्याक मडगांवकार
आमकां मोटोग्रामस थंय लाकूड कातरला व्हर रे म्हणटात हे तांकांय कळ्ळें न्ही आमी कितें करता. सो दीस इज द सिच्युएशन ऑफ अवर क्रेमेटोरियम. आमचे कडेन फक्त भट ना, उरिल्ले सगळे लाकूड आमी दितात. थंय मागीर तांकां लासपाक कितें करपाचें सगळें आमी करतात. मदीं तर एक बायल आसताली ती हय ती गेली. ती गेली. आय रिमेंबर डुईंग स्टोरी ऑन दॅट. एक बायलूच लासताली. पयलीं आशिल्लो एक शांताराम म्हणून तो गेलो, ताजे फाटल्यान ती बायल आयली. मागीर आनी एकटो आयलो, तोय मेलो. आनी आतां आबा म्हूण आसा तो मातसो असो आसा, पूण म्हाका कळना तो बरो जाणटो, पूण कशें ताका फोर्स येता आनी कशे तरेन करता न्ही तें देवूच जाणा. एक्चुली ताजेरूय एक आमकां लोकांक दाखोवपाक खातीर सिरीज करपा जाय, कारण लोकांक फक्त स्मशान भुमी दिसता पूण फाटल्यान जे एफर्ट्स आसता कांय खबर ना, ते लोकांक कांय खबर ना. ताजेर परत येता मागे येता सद्या घराचेर उलोवया. तिसरे दामबाबालो शिगमो. हां, तो शिगमो वार्षिक आमचो जाता. 8 दीस आमचो दिरेत आसता मोटोग्रामस्थाचो. ग्रामस्थ मोटोग्रामस्थ जे आसा न्ही ताचो जामावले जातात. जांबाले उरिल्ले सगळे ते म्हाजन आमचे बरे भशेन पळयतात. हां, सगळे आतां मंजुनाथ दुकळे आसा तो पळयता. पूण शिगम्याक आमकां 8 दीस मेळटा जे आमी बरे भशेन तो शिगमो करून काडटात. गुलाल म्हणटा तो तुमकां खबर आहा, गोंयानूच न्ही सगळे कडेन इतलो फेमस आसता. आनी एक जर चली थंयच्यान क्रॉस जाली गुलाल खेळटना, एकटो त्या चलयेक पळोवचो ना, एकटो ताजे म्हऱ्यान येवचो ना आनी ताका गुलाल लावचो ना. ही स्पेशालिटी जांबावलेची पयलीं पासून ते एक प्रथा आसा. आनी भिताय बी दामबाबाक तशें हें न्ही तें. आतां मडगांव पळयलें आमी बाकीचे लोक येवन रावता. मडगांवकार हांवें पूण केन्नाच अशें प्रोटेस्ट बी पळोवना की नाका आमकां भायले लोक नाका अशें म्हणून. इज इट लायक ओपन मायंडेडनेस काय? हें ओपन मायंडेडनेस न्ही. कितें आसता जाणा, आतां 30 वर्सां हें चालू आसा. आतां लोकांकूय कितें जालां, एकत्र ते कांय करून अर्थ ना. पूण आतां हांव सांगता तुमकां, आतां लोक जागे जाल्यात मडगांवकार. आतां तें हें जावचें ना. आतां इतलीं वर्सां 1000 2000 जर लोक वाडले जातले मडगांवकार कितले आसतात यू फायंड आउट. हार्डली. ह्या वेळा आतां जर म्हाका सांगलां, हांव रॉंग हांव कन्फर्म म्हणना, रॉंग जायत हांव, पूण म्हाका सांगलें गेलें की 2-2.5 आतां ह्या वेळा वाडटा न्ही हांव, तातूंतले मडगांवकार कितले आसतले ते मुद्दम पळोवंक जाय न्ही आमकां. ते आमी पळयतले. इतले वर्सां तितले हें नाशिल्ले. कित्याक आतां आमी वी हॅव सीन दॅट न्ही. बाबू नायकाले इलेक्शना वेळार आमी केलां न्ही तें. पण लिगसी आसा पळय बाबू नायकांची, यू फेल टू कीप इट अप. आमी घरान उलयता आसतना करेक्ट. पॉलिटिकल लिगसी एटलीस्ट यू फेल्ड, यू एडमीट. आय मिजरेबली फेल्ड फॉर ओन्ली वन रिजन, आय नेवर ट्रायड. म्हाका पॉलिटिक्सा पेक्षा म्हाका म्हजी आवय जाय आशिल्ली. कितें आसा, पॉलिटिक्सान आज नाल्यार फाल्यां नाल्यार पर हांव नाल्यार म्हजो चलो रावंक शकता, आवय एकूच न्ही. बट वाय शी वॉज अगेन्स्ट पॉलिटिक्स? शी हेज सीन दोज 26 years अर्थ नाशिल्ले, हांगा वच थंय वच, आनी ते सदांच म्हणटाले कांय अर्थ ना म्हण कोणाकूय हें करून. तिगेले विचार तशे आशिल्ले. आपणे म्हणपाक इतलें टेन्शन घेतलां 26 वर्सां, आतां आनी नाका म्हणपाक. आय डोंट वॉन्ट यू नोबडी टू कॉन्टेस्ट फ्रॉम माय हावस एज लॉंग एज आय एम देर. आय ट्रायड माय लेवल बेस्ट इन 17. ती 13 गेल्या 17. अनफॉर्च्युनेटली वॉट एवर द रिजन्स दे केप्ट द सेम कॅन्डिडेट अगेन. वॉट रिजन आय डोंट नो. पण अजून लोक याद करता तांची लिगसी खूब कडेन गेले. बाबू नायकाले हय सामकी करता याद. हें घर पळय न्ही, तूं खंय रावता रे? आख्या खंय आख्या? ते बाबू नायकाले घर ना म्हाकाच सांगतात. ताजे पयलीं नाल्यार फाटल्यान नाल्यार वयर नाल्यार सकयल. बस स्टॉप बाबू नायक. आमी करूं ना. मार्गाक नांव मात आमी रिक्वेस्ट करून दिला. बरें म्हाका सांग, बाबू नायक म्हणटा ते एक प्रस्न आशिल्ले, तूं एग्री करता? हय न्ही. हांव नांव घेना, कितलेशे जाणांचे पुतळे आयले. बाबू नायक कोण न्ही? तांचो पुतळे ना कांय ना. कित्याक?
कोणाक नाका बाबू नायकालो पुतळो ते सोदून काडा न्ही. रिकॉग्निशन मेळना तांकां. रेकॉग्निशन ना. कितें आसपा जाय एक ओके एका इलेक्शनाक जावन गेलो ओके आय कॅन अंडरस्टँड. बाबू नायक म्हणटात ते 24 वर्सां हांगा मडगांवान कितें म्हूण ना खूब नग केले. मोठग्रामस हिंदू सभा वयर ताणी काडली. हें स्मशान स्पेशली स्मशान सगळें ताणी केलें. शिक्षणाचेर ताणें भर दिलो. एटलिस्ट तें तरी पॉलिटिक्स कुशीनूच दवर म्हणटा हांव. पॉलिटिक्सा विशीं आमी उलोवच न्हय. कितें जालें कित्याक कोणाक नाका बाबू नायकालो पुतळो तें तुमी फायंड आवट करात न्ही. कोणाक नाका हय तेंच तुमी फायंड आवट करात. तेंच सांगता हांव तुमकां. वट इज रिक्वायर्ड. 100% म्हजो बापूय म्हूण न्हय एज अ लिडर एज अ सोशल वर्कर आनी जाणें मडगांवाक लागून इतलें केलें. ओपिनियन पोलाकूय लागून जाणें सदांच म्हळें पॉलिटिकल एम्बिशन आशिल्लें जाल्यार आपूण मंत्रीपद घेवचो ना. आपूण बसतलो चाबूक घेवन म्हणून. हें तुका खबर आहा. हें बाबू नायक म्हणटालो चाबूक घेवन बसतलो. कोणें कितें केलें फुडलें आपूण पळयतलो. म्हणजे तो करतालोय बी. तो मागीर पळयनाशिल्लो तो ताज्या पार्टीचो आसूं कोणाचोय आसूं तो सडे तोड दितालो. मिनिस्ट्री ताणें केन्नाच घेतली ना. मागीर इंदिरा गांधीन जबरदस्तीन आपूण सांगलें यू हॅव टू टेक दीस म्हणून. तेन्ना नाका आसतना घेतले. आज रावल्या लोक पळय कितले मिनिस्ट्री आमकां करता काय ना तें आनी ते वचत आहा फुडें. आतां पौश म्हयन्यान कशें करतले म्हाका खबर ना. तुमी रेफरन्स टू कॉन्टेक्स्ट सारको हय न्ही. कित्याक आय डोंट वॉन्ट टू बी म्हणजे हातून पळय आय एम नॉट रिफरींग टू whoever I am referring to, you know much better than me. ओके. सो ताणी मिनिस्ट्री नाकारलेली. ते म्हणटाले की आमी चाबूक घेवन बसता. सामकी नाकारलेली. तुमकां फकण दिसता आतां लोक अजून आहा. सार्दिना विचार. सार्दीन इज देर. एवरीबडी इज देर. दे वील टेल यू. फक्त ताणें सदांच म्हणप चाबूक घेवन आपूण बसतलो आनी पळयता म्हणून आनी काडटालोय बी चाबूक तो. कितें अशें जाल्यार सामको म्हणून म्हणून कितें जाता लोक हे ओगे राव बाबू नायक ताणें भानगड नाका हे तशें म्हणटाले. सडेतोड सारकें. सडेतोड डायरेक्ट. तो अनिल पै तुका सांगतलो ताजे विशीं. राजू नायक सांगतलो तुमगेलो. ही वॉज इन व्हेरी क्लोज कॉन्टेक्ट वीथ बाबू. भुरगो आशिल्लो राजू पूण सदांच. अनिल पैनूय काम केलां तांचे बरोबर. हय हय. जर्नलिस्ट पत्रकार अनिल पै खूब जाणांक ताणें केलां. चंद्रकांत बाब केणी आशिल्ले ताणें केलां. सो everybody has worked. How he would have reacted right now? आता जे चल्लां तें पळयत जाल्यार ही वूड हॅव सेड अरे आपल्याक बरें पयलीं व्हरपाक जाय आशिल्लो म्हणून. आपूण कित्याक जितो उरला काय म्हणून. हें सगळें पळयत जाल्यार तेन्नाचें आनी आतांचें एक न्हय रे. इट इज सामकें वेगळें. See, he was always in one party, except की एकदा तेणे independent contest केला. That was last time. तिकेट दिवन ना. Otherwise, he was UG to Congress because UG merged. UG merged with Congress. Is that a switch over? No. That is okay. Part of this. मागीर काँग्रेस जॉईन जातकच देन ही डिडंट. ताणें सांगलें तुमी जाणटे जाले बी म्हणून. फेर इनफ. बट पीपल ऑफ मारगांव केम एंड सेड यू हॅव टू कॉन्टेस्ट अगेन. ताणें एज अ डिसिप्लिन्ड हे ताणें सांगलें ओके आय वील नॉट कॉन्टेस्ट. पूण जेन्ना प्रेशर आयलो की ना तुमी रावकूच जाय म्हणून तेन्ना ते रावले. Got elected. And got elected. Defeated whom? Digambar Kamath. First ever time Digambar Kamath was defeated by Babu Naik. So Babu Naik was his political guru. Who's Digambar Kamath? Yeah, that is nothing wrong in saying that. Ward number 4 हांगा आशिल्लो फाटल्यान. तेन्ना वॉर्ड नंबर 4 म्हणटाले म्युनिसिपालिटी. दिगंबराचे पॉलिटिकल लायफ स्टार्टेड विथ म्युनिसिपालिटी. कावन्सिलर. हय. आतां कितें जालें थंय एक सर आशिल्लो दामू नायक काय कोण आनी कोरगांवकर म्हणून. ते दोगूय जाण आमचेच आशिल्ले. म्हाका दोगूय हें करताले म्हणटकच बाबून कितें सांगलें अरे बाबा आनी कोणूय हाडया रे म्हणून. दे अग्रीड. तेन्ना दिगंबराक हाडलो आनी दिगंबराक हें केलो. दीस वॉज जस्ट बिफोर ही कॉन्टेस्टेड अगेन्स्ट बाबू ऑन काँग्रेस ticket after getting elected in municipality. Okay, just we'll keep some records straight. How did he die? Babu Naik तांचे
वेन ही डायड, हाव ही डायड? ही वॉज 73 years old. ते कशें ते इतले करताले ही वॉज अ आस्मा पेशंट. ताका लास्टाक हांगाच्यान फर्स्ट फ्लोरार वतलो न्ही जाल्यार 2दा रावचें पडटालें. धाप लागताली. आनी तरी आसतना ते आनी वक्लाचो नंबर तागेलो 10 आशिल्लो. इमेजीन कर 10. हे दोनूय तांचे वीक पॉयंट आसतना ते पॉलिटिक्स करताले. पॉलिटिक्सान आयले, पॉलिटिक्स MLA जाले. नंबर 10 पयलींच्यान आशिल्लो फ्रॉम मे बी सेकंड इलेक्शन. आनी 10 रोखडी मारताली ताका. असले दोनी हें आसतना मागीर एट एज 73 लकीली हार्डली 15 days ही वॉज इन हॉस्पिटल. ही डीड नॉट सफर मच. ओल्ड एज तेन्ना 73 बी म्हणटा ते आतां 80-85 म्हळ्यार लोक नो प्रॉब्लम. या यू आर इम्यून टू एवरीथींग नाव. तेन्ना तशें नाशिल्लें. ओल्ड एज ही एक्सपायर्ड अनफॉर्च्युनेटली. सो फ्रॉम हियर ही इज फायनल. या ओके. हांगाच्यानूच हें केलें. देव बरें करूं. खूब आनी कितें यादी आसा मागीर एक्चुअली वील कम मुद्दाम बसया आनी कितें आसल्यार सांग. आनी हांव तुमकां आज कितें तरी सगळें हें कितें सांगलां न्ही ताजे विथ प्रूफ फोटे आसात. एक दीस फ्री आसतना यो हांव तुका सगळे फोटे दाखयता. देव बरें करूं. थँक्यू. सो खुबशे जाणांक जे हांगच्यान क्रॉस जाता तांकां प्रश्न पडटलो हें घर कोणाचें की बाबा इतले प्रॉमिनंटली त्या जाग्यार आसा आनी ज्या घराच्या पात्रांवाच्या नांवाचेर रस्ते आसा. सो खुबशे जाण आतां राजकारण जाणा जे पयलीं खबर ना तांचे खातीर ही वॉज दी पर्सन अरावंड हूम द एंटायर मारगांवस पॉलिटिक्स वॉज शेप्ड म्हणपाक जाता, कन्सिव्ड म्हणपाक जाता. सालसेत इनफॅक्ट पॉलिटिक्स वॉज शेप्ड. आनी तांचे जे शिष्य जे आशिल्ले ते नंतर मोठे मोठे मिनिस्टर आनी इवन चीफ मिनिस्टर जावन गेले. सो तुमी पळयता ती खाशेली पासय अँड वी केम हियर आउट ऑफ क्युरियोसिटी देन एनीथींग. पळयत रावात गोवा न्यूज.